बुजुर्गी की नहीं हमका जरूरत, बुजुर्गी की नहीं हमका जरूरत, हमें मस्ते मदीना कर खुदाया, हमें मस्ते मदीना कर खुदाया। बुजुर्गের দরকার কি দরকার? আপনার এমন পথ দেখান যেই পথ আমাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। बता हमको तेरी राह किस तरफ है, बता हमको तेरी राह किस तरफ है, तेरी राह पर चला हमको खुदाया, तेरी राह पर चला हमको खुदाया। আল্লাহ আপনার রাস্তায় আমাদেরকে চালান। এই দোয়া আল্লাহর কাছে করার দরকার। ওই দোয়াই ইহদিনাস সিরাতাল